Voilà, salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. An tilela hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya. Ne balimaw, surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer, ka commenter, ka partager. An ka foli belebeleba bɛ aw ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. Mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer, ka commenter, ka partager, an ka foli belebeleba bɛ aw ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Ne balimaw, ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an sigi kun tɛ dɔ wɛrɛ ye. Dani de Paris, belebelew ka belebele. Ka fo nin yɔrɔ la ka wale ɲuman dɔn. Surɔ, a sera ka naturel mugu a bi caman. A sera k'a sɔrɔ cogo min na, an bɛna an da don o de la k'o walawala. A bi caman sɔrɔli Dani fɛ. A CDR mɔgɔw wulila a kama. CDR mɔgɔw y'a ta otage la. A bi caman kɔnɔna fililen bi a bɔra ka galon dɔ tigɛ, an b'o fana décortiquer. Yan'an ka taa ɲɛfɛ, an yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ, an b'o cɛ ani muso fo. A présenter n'o Jɛnɛba Kulubali k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Ni o bɔra yen nɔ, an ko Maliba, a cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma, duguma fo sanfɛ. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. Ni o bɔra yen nɔ, Mali banki, an tɛ sɛgɛn o fɔli la. Mɔgɔ minnu ye an kanu, mɔgɔ minnu bɛ an ka video lamɛn, a ye taa ka compte dayɛlɛ BDM SA la. Banki ɲɛnama don, jigitugu banki don. A ye taa ka compte dayɛlɛ. Ni o bɔra yen nɔ, Isa Kante, mobili feerela don. Isa Kante, Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Alimaɲi ma. Entreprise de b'a bolo, nafolo caman b'a kun. A ye mobili fana caman san ka entreprise créer Mali la. Ale ni jugu sago dɔw tɛ kelen ye. Isa Kante, ale bɛ tunga la Alimaɲi. Mais n'a ye wari min sɔrɔ, a bɛ ka baara di Malien dɔw ma Mali kɔnɔ. Isa Kante, an ka foli belebeleba bɛ i ye depuis Alimaɲi. Ka taa tunga la, ka wari sɔrɔ tunga la, ka entreprise créer Mali la, ka baara di Mali dɔw ma. Isa Kante, an ka foli belebeleba bɛ ye. Hali kunu mɔgɔ caman yɛrɛ ye ne wele ka Isa Kante ka numéro minɛ, o ye Isa Kante wele. U mago bɛ mobili de la. An bɛ Isa Kante fɔ nin yɔrɔ in na ka wale ɲuman dɔn. Nasira Sako, an ka foli belebeleba bɛ ye. Matu Jawara, ne yɛrɛ ka Haidara muso, k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn. Grand sœur du Valeur, n'o ye Saran Jalo, an ka foli belebeleba bɛ ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya, k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ, ni musoba ninnu. Ninnu taara ka bɔ CDR kɔnɔ. Hali bi a dimi bɛ Abicha minnu na, a bɛ ɲini k'u sɔn pɛrɛn. Parce que ninnu sɔrɔ man di. Nasira Sako sɔrɔ man di. Matu Jawara sɔrɔ man di. Jɛnɛ Sogotogo o sɔrɔ man di. Saran Jalo o sɔrɔ man di. Tanti Zaneti o sɔrɔ man di. A nin barikaden ninnu bɛɛ taara ka bɔ CDR kɔnɔ. U t'a dɔn u bɛ min kɛ tuguni. Fo k'u ka ninnu muso ninnu de lagosi. K'u tɔgɔ tiɲɛ, ka dɔ f'u ma. Mais aw ka misɛn. Ne balimaw, an kɔrɔkɛ dɔ bɛ faye la, vitiri faye la, Ardoin faye la, tɔgɔ de ko Isaka Traoré, sogo feerelaba don. N'i bɛ saga sogo ɲuman ɲini, i bɛ taa vitiri Ardoin faye la, sogo ɲɛnama ɲɛnama, a bɛ sɔrɔ Isaka Traoré bolo. Isaka Traoré sogo feerela don, a bɛ sɔrɔ vitiri Ardoin faye la. N'i bɛ fɛ k'i ka denbaya, ka balo ɲuman d'a ma, ka saga sogo ɲuman d'a ma, saga sogo kɛnɛ. Olu bɛ taa faga vendredi wula fɛ, u bɛ taa faga vendredi sɔgɔma, a vendredi wulafɛla bɛ saga kɛnɛ sɔrɔ bolo faye la. Ka daminɛ vendredi wula fɛ, samedi dumasi, saga sogo kɛnɛ, ka saga ka gɛn, ka ɲɛnama gɛn k'a minɛ ka kan tigɛ. Ni mago b'a la, i bɛ taa Isaka Traoré fɛ vitiri faye la, saga sogo ɲuman bɛ sɔrɔ olu bolo. Voilà, an sigikun ye Abicham. Fili y'a sɔrɔ yɔrɔ minnu na k'o latilen. Yan'an ka taa ɲɛfɛ, an bɛ Abicham lamɛn. CDR mɔgɔw bɔra kama, a ye rasa janfa. Olu y'a dɔn bi k'a fɔ ko Abicham ani Dani bɛ ɲɔgɔn bolo, ani Dani bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ ka bɛn sira rasa de kɔ kan. Abicham min bɔra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔnya kɛnɛ kan, danbe kɛnɛ kan, ko fo ka diɲɛ dugukolo meleke ko ale tɛ Dani lamɛn, ko surtout ka kuma fɛ. Ko ale tɛ Dani lamɛn, ko a ka sira tɛ Dani la, ko surtout ko ka wele téléphone na. Abicham ye nin fɔ bɛɛ ɲɛna.
a o de tilala ka Dani wele k'ale tun ma Dani ka numéro sɔrɔ a donna ta bɔra ta Dani de y'ale wele pititi patata tellement que CDR mɔgɔw tigɛra la u y'a wele k'a wele dɔw yɛrɛ y'a neni dɔw ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma a t'a dɔn a bɛ min kɛ a bɔra panpan na tuguni komi tinɛni ka taa yɔrɔ sɔrɔ tulukalaman kɔnɔ ka galon tigɛ devant le peuple an bɛna o yɔrɔ ninnu de da aw tulo kan k'a yira ninnu na ko barika t'o la ne y'a fɔ yan ala ye den min da tatiɲɛ kama mɔgɔ si tɛ se k'o layɛlɛ ala ye mɔgɔ min da halaki kama mɔgɔ si tɛ se k'o tigi dilan quoi CDR cira de CDR tiɲɛna de CDR yɛrɛ mɔgɔw tɛ CDR fɛ tuguni ne balimaw a bi ca mun ni Dani de Paris u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ k'a fɔ CDR mɔgɔw ye CDR mɔgɔw n'a y'aw ka danaya da a bi ca mun kan a bɛ komi a y'aw ka danaya da fali kan bilahi a bi ca mun Dani de Paris o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ CDR mɔgɔw a ye a bi ca mun gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ ci fɛn fɛn bɛ di Dani ma a bi ca mun don dɛ aw yɛrɛ y'u kuma cogo ye téléphone na a bi ca mun min b'a la k'a fɔ don o don kɔnɔ cɛ ma kɔnɔ muso ma a y'an ka wari suɲɛ a y'an tunun an ka wari ye mais ani Dani ye téléphone daminɛ fo k'a ban a bɛ min fɔ a ka vidéo la Dani y'u tunun an ka wari ye Dani y'an ka wari suɲɛ Dani ye nin kɛ o ma fɔ a ka kuma kɔnɔ dɛ o yɔrɔ aw kan k'aw miiri kosɛbɛ k'a fɔ Dani de Paris barika b'a la ani a bi ca mun fana taara a nɔfɛ ani a bi ca mun fana taara a nɔfɛ wa nafigi cela veut dire que Dani bɛ bɔ ni fɛn fɛn ye k'a fɔ a bi ca mun de b'a d'a ma a bi ca mun bɛ fɛn caman d'a ma n'aw bɛ a bi ca mun gɛn a y'a gɛn n'aw t'aw gɛn aw yɛrɛ b'a dɔn bi k'aw dɔ tɛ dɛ a bɛ min fɔ a ka vidéo la ani Dani téléphone na a bi ca mun yɛrɛ ma gɛlɛya foyi don a la a bɛ min fɔ a ka téléphone na Nasira Sakɔ a y'an ka wari dun Dani y'an ka wari dun u bolila n'an ka wari ye kɔnɔ cɛ ma kɔnɔ muso ma a da ma maga hali wariko kuma la o yɛrɛ de ye ne dabaliya ban quoi c'est là que tu vois les moutons de CDR aw bɛ kunfɛ taga la aw bɛ kunfɛ tagama la aw dɔ tɛ a bi ca mun ye dɛ n'aw b'a gɛn a y'a gɛn an y'a fɔ aw ye ko nafigi don ko dugu cila don ko jaheli don ko fana selu don ko kafiri don an y'a fɔ aw ye yan dɛ sɔrɔ ala yɛrɛ y'o dalilu di an ma arasa ye fɛn fɛn dogo a bi ca mun bɔra n'a ye arasa ye fɛn fɛn to dogo la a bi ca mun bɔra n'a ye hali arasa ka wari sɔrɔ ko faama ninnu bɛ wari min d'a ma a bi ca min y'a bɛɛ confirmer sɔrɔ k'a bɛɛ dalilu di Dani ma mais ale tun bolo k'a tɛ direct la ale tun bolo ko Dani y'a wele privé de la Dani tɛ Facebook sanfɛ Dani tɛ direct la foyi a tun t'o kalama wa a tun bɛ nafigi denya fɛn fɛn kɛ ji dugu ma a dalilu filɛ o de la nafigi b'a to a ka nafigi denya la don dɔ la ala yɛrɛ bɛ a kɔ bɔ fiɲɛ la a bi ca mun kɔ bɔra fiɲɛ la CDR mɔgɔw a ka nafigi a bi ca mun de aw ka CDR cibaga a bi ca mun don a bi ca mun min nana ka maliyɛnden bɛɛ fara fara a dalilu filɛ ani Dani tun bɛ téléphone na a ka vidéo kɔnɔ a bɛ kuma mun fɔ Dani ma mais téléphone na hali a ma maga olu la hali a da ma maga olu la i y'an ka wari suɲɛ i ye n cun kɔnɔ cɛ ma kɔnɔ muso ma o si ma sɔrɔ téléphone na cela veut dire k'aw ka nafigi den belebeleba min n'aw bɛ k'a ɲini ji dugu ma ale don dɛ biɲɛkala ni n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye cogo jumɛn n'i ye taara Dani ni a bi ca mun ka comment ça s'appelle kuma bɛɛ jate minɛ i b'a dɔn ka ko ja nin ye lasi den belebeleba de ye quoi bilahi ne balimaw CDR mɔgɔw y'a godo an b'o yɔrɔ lamɛn fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka don kuma la a lamɛn dɛ Salia. Fanta Diarra, merci beaucoup Fanta Diarra. Salia, il va donc souvent, mon hakili te kelen quoi. Il y a des gens, il faut qu'il y ait une explication de pour que mon va famille. Sinon c'est pas autre chose. Tellement n'y a téléphone takata, oui, Johnny ma vidéo gente la fia. Mais ce côté là, mou intérêt bila ni a joli quoi. Ça me fait très mal voilà. Arasa ya wole ko abicham ntigari labi ntigari lasini. Lasi simaga ya wole abicham ntigari labi ntigari lasini. CDR mouton be abicham wole tellement qu'a paniquera ka to sogo tigɛ la yɛrɛ de y'a fɔ dɛ ko a taara bolo bɛɛ tigɛ ka bɔ a la
tellement qu'il y a goudou, tellement qu'il y a neni, tellement qu'il y a nafigi denya, beya foye, a panikele, sugotige bulatara bolotike. Rasa fo ka diɲɛ dugukolo meleke maa si tun tɛna dɔn ko société bɛ rasa bolo Sénégal kari 100 ni kɔ b'a bolo alimuruku joli ni alimuruku 60 ni kɔ b'a bolo olu bɛ boli la Sénégal faso wari sonyɛnen k'o d'a ma pour que a kana dɔn ko wari dira ma pour que ka bɔgɔ siyɛn k'a kɛ bin kan ka maliyɛndenw kunma yɛlɛma ka ça veut quoi wari fɛn fɛn bɛ ka d'a ma a bɛ ka taa baara kɛ n'a ye Sénégal a bɛ camu de y'a fɔ rasa tun tɛ fɛ o ka dɔn parce que a yɛrɛ tɛ ni sigi k'o fɔ a tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ o kalama a jɔn de y'o fɔ baga Facebook sanfɛ a bɛ camu de gundo bɔrɔtɔ ka tila tuguni ka valider wari bɛ ka d'a ma a bɛ ka wari sɔrɔ ka tila tuguni ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wari fɛn fɛn dira rasa ma a taara don camion de la Sénégal entreprise ka taa camion camion 100 ni kɔ k'o san o b'a bolo Sénégal kari joli b'a bolo o bɛ boli a bolo Sénégal transport joli b'a bolo Sénégal cela veut dire que bubu bɛ ka wari fɛn fɛn d'a ma a bɛ ka taa n'a bɛɛ Sénégal 10 millions par mois a taara bɛɛ don bolimafɛnw na Sénégal olu bɛ baara la Sénégal a bɛ camu bɔra k'o min fɔ o ma bɛn rasa ma rasa tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ o kalama rasa tun tɛ fɛ mɔgɔ ko o ko dɔn o ye a bɛ camu godo k'a bunte k'a bo fɔsa a siranna kojugu fo muru y'a tɛgɛ tigɛ an tun bɛ sa ka kunna rasa tɛ fɛ mɔgɔ k'a dɔn ko société b'ale bolo yan fɛ a tɛ fɛ k'a dɔn ko camion b'ale bolo a tɛ fɛ k'a dɔn ko kari b'a bolo a tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ hara ka ko kalama hara muso n'a denw rasa tɛ fɛ mɔgɔ si ka ninnu dɔn a bɛ camu sɛdɛri mɔgɔ ka nafigi den a tora panpan na komi tinɛni ka taa yɛrɛ ci dani tɛgɛ dani bɛ direct la a bɛ ka camu kumakan jouer a bɛ camu rasa ye mobile san comment ça s'appelle société b'a bolo yen nɔ transport b'a bolo Sénégal rasa bɛ baara la et puis da encore fantan tɛ rasa ye k'a bɛɛ confirmer an ye quoi an tun segalen don fɛn fɛn na a bɛ camu nana k'a bɛɛ fɔ an ye CDR mɔgɔw dimina dɔw y'a fa nin dɔw y'a ba nin dɔw yɛrɛ ko ka sanction ka bɔ CDR kɔnɔ ni taara u ka WhatsApp groupe bɛɛ kɔnɔ bi u ka WhatsApp groupe bɛɛ bɛ WhatsApp groupe fɛn fɛn bɛ Faransi Mali kɔnɔ a bɛ camu kelen de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kɔnɔ a y'an jigila tigɛ a y'an kuma sulu a y'an lamaloya ale de CDR janfabaga ye Arasa ka ko bɛɛ ja a bɛ camu de bɛ taa fɔ Dani ye il est obligé bi ka bɔ wula fɛ ka vidéo kɛ il est obligé ka bɔ bi ka galon tigɛ il est obligé k'a bɛ tila tuguni ko ka sagaw bila ka taa ŋaniya fɛ mais saga caman y'a bila dɛ wa a gɛnkun bɛ kɛ sababu ye ka bɔ CDR kɔnɔ nin sen fɛ rasa yɛrɛ ye ko min d'a kan ale ka mobili ko o ka cela veut dire que mɔgɔw ka bɔ a kalama rasa yɛrɛ ye min fɔ a da ani a bɛ camu da ko n tɛgɛrɛ la a bɛ camu ne ka mobili ko n tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama nka entreprise min bɛ n bolo Sénégal société min bɛ n bolo Sénégal tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama mun de y'a to i ye Dani ka téléphone ta mun de y'a to e ni Dani kumana nka cɛ ko bɛ yen dɛ u ka WhatsApp groupe fɛn fɛn bɛ bilahi ɲɛ kale ala la mankan min bɛ yen ala kelen de b'a da dɔn bilahi a bɛ camu pani kelen kojugu bolo a y'a bolo bɛɛ tigɛ ni muru ye nka cɛ hakili sigi t'i dulon Dani kɔ la a b'i sama f'i se yɔrɔ t'i dulon Dani kɔ la a b'i sama f'i parce que ne y'a fɔ yan n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a kɛlɛ tiɲɛ kan n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a kɛlɛ tiɲɛ kan walima i bɛ ka kuma min b'i dabara kɔnɔ n ta ye fasoko kɛlɛ ye n ye fantanw dɛmɛbaga ye n ye tiɲɛ la a bɛɛ nkalon n'i bɛ ko ko k'a kɛ tiɲɛ kan jɔn tun b'i sigi n'a ye kuma min bɛ bɔ a bɛ camu da kɔnɔ ko ale bɛ t'i yɛrɛ ci Dani tɛgɛ hali e y'a dɔn ko Dani don mais pour que i m'a tigɛ e yɛrɛ ko k'i tɛ kuma mɔgɔ min fɛ fo ka diɲɛ wuli i t'a lamɛn i mago t'a la i ka sira t'a la e nana dɔn ko Dani don mais pour que i m'a tigɛ fo ka taa Arasa ka baaraw mobile hakɛ min b'a bolo camion 100 ni kɔ o b'a bolo Sénégal comment ça s'appelle kari joli b'a bolo Sénégal fo ka taa olu bɛɛ fɔ kuma kɔnɔ nin ye CDR mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ bilahi kuma min bɛ CDR kɔnɔ bi wallahi n'aw b'a kalama n bɛ tila ka n'o vocaliw ye o bɛ ka kuma min fɔ a bɛ caman weleli min dara kan nɛni min dara a bɛ caman kan a ka nafigi denya ni o ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma lemutɔ i b'a dɔn n'olu dimina ni sagaw dimina olu tɛ fɛɛrɛ minɛ tuguni quoi
ni sagaw dimina parce que a bɛ komi a ye sɛdɛri gundo de bɔrɔtɔ quoi a ye sɛdɛri gundo de bɔrɔtɔ mɔgɔ si tun tɛ nin kalama arasa ye nin wari sɔrɔ cogo jumɛn fo ka taa camion 100 ni kɔ san Sénégali ka kari 60 ni kɔ san o tuma na a bo ye sanu de ye wa a bɛ mun baara la bilite fizepe jumɛn b'a bolo bon sɛdɛri mɔgɔw ko Abidjan ko wala ko i y'a faamuya bala juguw bɛ ka min fɔ arasa sanna wari dira ma ko Abidjan bɔra ka bɛɛ confirmer ko parce que ko arasa tɛ baara la ko n'ale ko arasa ye kari sa a ye alimuruku sa a ye fɛn bɛɛ sa ko kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ ka juguw bɛ ka min fɔ ko Abidjan tilala ka taa juguw dɛmɛ ko k'o kuma confirmer ko k'o kuma confirmer o mankan b'u bolo yen dɛ n'Ala ma fara Abidjan kan u bɛ sɔn ka gɛn dɛ saga ninnu diminen don cogo min na bi saga ninnu tɔɔrɔlen don cogo min na bi bilahi o bɛ koda Abidjan kan a b'a yɛrɛ ta parce que olu filɛ nin saga ninnu n'olu donna kɛlɛ la olu tɛ kɔfɛla lajɛ dɛ a bɛ komi n'i taara saga bila foro kɔnɔ n'i taara bila bin na a bɛ bin ɲimi ka taa de ale t'a kɔfilɛ Abidjan fana b'u bolo ten de o ye min da ne kan o ye min da Dani kan o ye min da Jɛnɛ kan olu tɛ fɛɛrɛ minɛ dɛ o tagatɔla don depuis sɔrɔ fo bi dɔw yɛrɛ b'u k'u yɛrɛ ɲininka ko olu ma da ko in na hali bi quoi bilahi dɔw yɛrɛ kumakan bɛ u ka vocal kɔnɔ ko olu ma da la quoi ko sogo don ko Abidjan bɛ min fɔ a ka kuma la ko ani Dani bɛ téléphone na ko a ma se ka kuma jugu foyi fɔ Dani ma Dani taara ni mɔgɔ ka sympathisant wari ye ko a ma se k'o fɔ Dani y'i cun ni mɔgɔ ka wari ye ko a ma se k'o fɔ kɔnɔ cɛma ko a ma se k'o bɔ a da kɔnɔ ko a ma se ka foyi foyi fɔ a bɛ Dani bolo téléphone na komi denmisɛnnin Dani bɛ ka manipuler ko o ye olu dabaliya ban dɛ nka cɛ kuma b'u ka groupe kɔnɔ a ka bon hakili ma bilahi mankan b'u ka groupe kɔnɔ k'a daminɛ Bamako fo Tawudeni mankan min b'u ka groupe kɔnɔ bi Abidjan de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kɔnɔ so ni tile ye tellement k'a ye sɛdɛri mɔgɔw jigila tigɛ a ko ne ɲɛra sa nɔgɔlen ye video la kɔnɔ cɛma Nasira Sako Matu Jawara u taara n'an ka wari ye o y'an ka wari dun mais o de ni Dani filɛ téléphone na ta privé la ale yɛrɛ bolo k'u bɛ privé de la mais ja Dani bɛ direct la a ma jigilen a bɛ ka sira Dani ɲɛ a paniquelen don a ma se ka a bɛ kuma minnu fɔ video la hali o kuma kelen a ma se k'o da Dani tulo kan nin ye sɛdɛri mɔgɔ dabaliya ban tɛ sɛdɛri mɔgɔ da u kɔnɔna fililen don bi u yɛrɛ t'a dɔn ko Abidjan kɔni Ala de bɛ fara kan n'a ma taa yɛrɛ faga kɔni Abidjan bɛ cogo min na bilahi n'o ye nin semaine kɛ Abidjan kan nin y'a daminɛ ye a y'a tɛgɛ tigɛ fɔlɔ nin ye ko daminɛ ye muru y'a bolodon naani bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ tigɛ a joli n'i y'a joli ye kabako don nin ye ko daminɛ saga ninnu n'olu nana dɔrɔn i bɛ paniquer de a bɔra a ye yɔrɔnin dɔ fɔ n bɛ sɔrɔ ka na société daminɛna cogo min na arasa bɛ mɔgɔw ka dossiers traité a donna ta bɔra ta entreprise b'a bolo yen sɛdɛri mɔgɔw y'a gosi a bɛ fɛ ka sɔsɔli kɛ ka na kuma wɛrɛ fɔ n bɛ n'o de latilen sisan a y'a lamɛn dɛ nkalon tɛ tigɛ Facebook sanfɛ Ala ka Facebook dabaga Ala ka mɛn an kɔrɔ a y'a lamɛn dɛ yɔrɔ min na a paniqué la a bɛna nkalon wɛrɛ tigɛ a y'a lamɛn. C'est-à-dire que mɔgɔw bɛ ɲini k'u piéger cɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ la fɔ Abidjan Ras Junior bilahi l'enfant de Crémis a bɛ bɛɛ piéger fɔ Abidjan awɔ a bɛ min fɔ a b'a si mais tellement que cɛ paniquera ko bɛɛ bɛ sɔrɔ fo Abidjan mais sɔrɔla o Rasa ka mobili ko kuma hara muso tun t'a kalama a ka société ko kuma Sénégali jɔn tun b'a kalama ya mɔgɔ si tun t'a kalama mais tellement que pesera i nana de bɛɛ fɔ hali bi ne ko n b'a sɔrɔ o tuma na e tun bɛ fɛ ka taa e bolo ko pesi ye mun wɛrɛ ye e bolo ko pesi ye de Arasa bɛ ça veut dire que n'a y'a ka kulisi bɔ tasi minnu b'a woro la walima tasi minnu b'a kunkolo la e bolo k'o de pesi ye ya o dɔrɔn tɛ pesi ye dɛ Arasa tun tɛ fɛ mɔgɔw tulo ka taa fɛn min kan e de nana o fɔ sisan ka Arasa ka cela veut dire que tellement que le corrompu wari minnu dira ma a ye nafolo minnu sɔrɔ a bɛ k'a fɔ ko bubu bɛ k'a san e de bɔra k'a bɛɛ confirmer ko société b'a bolo Sénégal faso ma jugu Ala jugu kafiri waati min na Isa Kante bɛ ka mobiliw san Allemagne k'u bila ka taa Mali la ka baara di malidenw ma ja wari fɛn fɛn bɛ ka di Arasa ma a bɛ ka taa n'a bɛɛ Sénégal camion 100 ni kɔ Abidjan da de y'a fɔ alimuruku 100 ni kɔ o bɛ Arasa bolo Sénégal et comment ça s'appelle kari 60 ni kɔ bɛ Arasa bolo Sénégal Arasa b'o wari bɔ min la question est là Arasa b'o wari sɔrɔ cogo jumɛn a b'o wari bɔ min bon Arasa Abidjan bɔra ka nin bɛɛ confirmer sɔrɔ hali bi ko ale ma sɔrɔ ko Dani tun bɛ fɛ k'ale bila pɛzi min kɔnɔ k'o ma sɔrɔ ni e tun tɛ nin kalama ko société b'a bolo Sénégal hali bi e ma sɔrɔ
ni e tun tɛ maa si tun tɛ nin kalama parce que arasa tɛ nin fɔ mɔgɔ si ye parce que wari suɲanen don hali bɛɛ b'a la ko e ma bin pièce kɔnɔ regarde le con là ne y'a fɔ bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na bɛ nkalon de kan e bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na tɔgɔ ɲini don wa i minɛna bi dɛ arasa yɛrɛ ye nɛni da kan bi arasa y'a wele depuis sɔrɔ ko vraiment ye n kun ma sulu bilahi arasa y'a wele depuis sɔrɔ ye n kun ma sulu mun de bɛ taa ne ka mobili ko kuma se réseaux sociaux sanfɛ mun de bɛ taa ne ka société kuma se réseaux sociaux sanfɛ mun de bɛ ne ka vie privée mun de bɛ se Facebook sanfɛ tellement que arasa jiginna ka mutɔ ninnu saga ninnu bɛɛ a bɛ caman wele k'a dɔgɔya a bɛ yɔrɔ min na bi n ka cɛ n'a ma peut-être a bɛ taa juru don a kan na k'a yɛrɛ faga walahi n bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ don dɛ WhatsApp groupe bɛɛ kɔnɔ a bɛ caman de tɔgɔ bɛ mun de la i ye Jani jaabi téléphone na mun de la i ni Dani kumana téléphone na mun de la i taara arasa ka mobili ko kuma fɔ Sénégal Dani ye mun de la arasa ka vie privée i taara fɔ Facebook sanfɛ nin dɔrɔn de bɛ yen y'an jigila tigɛ y'an kuma suru i bɛ dabadenya min na Facebook sanfɛ ka e kuma cogo ye Dani bolo nin cogo la a bɛ caman e kɔni ça veut dire que hali muso tafetigi o ka fisa n'i ye quoi kuma min bɛ bɔ i da kɔnɔ Facebook sanfɛ i ni Dani kumatɔla téléphone na an y'a dɔn k'a fɔ toi tu n'es pas de couille nin bɛɛ bɛ ka fɔ a ma u ka groupe kɔnɔ ye an k'a lamɛn hali bi n'i ma bi pièce kɔnɔ e bolo non ale bolo ko pièce dan ye dɔrɔn arasa n'a ye kulusi bɔ joli fɔn joli b'a la i y'a faamuya b'a la a woro finnen don a woro jɛlen don o tɛ pièce ye dɛ arasa ka nin ko a tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ nin kalama a tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka nin dɔn parce que arasa bɛ taa Sénégal ka segin a delila k'a fɔ mɔgɔ ye ko société b'ale bolo yan wari suɲɛnen de politiciens y'a san ni wari min ye a taara o de don Sénégal n'a y'a don Mali la n'a ye mobiliw san Mali la mɔgɔw b'a ɲininka wari sɔrɔ cogo la a taara kari hakɛ min san Sénégal ka camion hakɛ min san Sénégal n'a ye o san Mali kɔnɔ bilahi Mali journalistes bɛ wuli malidenw bɛ wuli e sera ka nin wari bɔ min i ye nin wari sɔrɔ cogo jumɛn a bɛ caman de kɛra sababu ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi walahi ala ka tiɲɛ dɛmɛ anw y'a fɔ aw ye yan ko arasa sannen don ko wari dira a ma anw y'a fɔ aw ye yan ko arasa ye politiciens ka sunguruba de ye a bɛ tugu mɔgɔ mɔgɔ a bɛ tugu i kɔ wari do kosɔn arasa bɛ baara fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ wari do kosɔn an ka kɛ arasa ka 10 millions ta par mois camion 100 ni kɔ alimuruku 100 ni kɔ Sénégali kari 60 ni kɔ o de bɛ ka boli arasa bolo Sénégali a kari photo filɛ hali u ɲɔgɔn tɛ Zamil Bitar bolo n b'a kari photo yira aw la sisan nin cɛ ɲan faga walahi a kari photo filɛ ni kari photo ninnu filɛ arasa bɛ nin nafolo bɔ min a bɛ baara jumɛn de la Mali kɔnɔ a bɛ baara jumɛn de la a bɛ jɔn bolo baara la ko ka deso ko ka mɔgɔw ka deso fɛngɛ dɛ ka mɔgɔw ka deso mani ne yɛrɛ t'a dɔn quoi walahi tellement que ala bɛ fɛ k'u kɔ bɔ fiɲɛ la ala bɛ fɛ k'u wayiba u ta tiɲɛtɔ la don solution t'a la u ka dangaden nana n'a ye naturel mugu ka na bɛɛ dan tɛgɛ kɔnɔ wari min tun bɛ ka d'a ma tiɲɛ don a tɛ fɛ cela veut dire k'a tɛ fɛ k'a dɔn ko bubu y'a san bubu bɛ wari fɛn fɛn d'a ma a taara don fɛn na transport la Sénégal transport fa sigilen bɛ Sénégal wa Bathily ye Sénégalien de wa i baw Tantu Korotomo o ye Sénégalien de wa mais pourquoi i t'a don Mali la Issa Kanté bɛ k'a ka wari bɛɛ ɲini Allemagne ka taa mobiliw san k'u bila Sénégali comment ça s'appelle Mali la yen ka baara di denmisɛnninw ma mais e ye wari sɔrɔ Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ wari jɛlen don i yɛrɛ kunna nafolo don mais pourquoi e bɛ taa wari don Sénégali pourquoi mais wari suɲɛnen don politiciens de y'a san Boubou Cissé tun bɛ ka 10 millions min d'a ma par mois Abidjan mun bɔra k'a bɛɛ confirmer wari min dira ma n'a ko k'a bɛ kari san Bamako ka camion alimuruku 100 ni kɔ san Bamako mɔgɔ bɛ wuli sɛgɛsɛgɛli la i ye nin wari bɔ min i bɛ jɔn bolo baara la i bɛ joli sɔrɔ kalo la mɔgɔ bɛ nin bɛɛ ɲɛɲini a taara Sénégal de a zon ɲɔgɔn dɔ bɛ Sénégal a terikɛ dɔ bɛ Sénégal o fana ye zon de ye n'a ye nafolo fɛn fɛn sɔrɔ mobili bɛ san o tigi bɛ baara la yan fɛ camion 100 ni kɔ kari 60 ni kɔ Zamil Bitar depuis 98 Zamil Bitar société b'a bolo kari 60 ni kɔ bɛ Zamil Bitar bolo Zamil Bitar kari 60 bɛ sɔrɔ Zamil bolo Zamil Bitar kelen kelen ne yɛrɛ tun bɛ wotoro pousse a ka kuru kɔnɔ Segu kari 60 ko o tɛ sɔrɔ Zamil Bitar bolo o tɛ sɔrɔ Somatara bolo Somatara Segu o tɛ sɔrɔ a bolo mais o bɛ arasa bolo Sénégal
faso den jugu zon danga to i yɛrɛ ka tɔnden dɔ bɔra ka nin fɔ an ye dɛ an tun tɛ nin kalama n'an tun bɛ nin kalama sisan an b'a sɔrɔ an y'a fɔ a mɛnna mais an tun tɛ nin kalama a bɛ caman binna piège kɔnɔ dani belebele dakantigi waraba duwawuden tonton bubula ye nin fɔ hali bi dɛ ko walahi ko mɔgɔ tɛ se danni na tonton bubula y'a fɔ bi ko mɔgɔ tɛ se danni na ko danni de bɛ malo bɔrɔ di fantanw ma danni de bɛ malo di filiyatɔw ma danni de bɛ hinɛ fantanw na ko mɔgɔ si tɛ se a la tonton bubula ye nin fɔ bi a bɛ caman facebook da waga kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma ne tɛ kuma u fɛ n t'u ka video lamɛn n ka sira t'u la ko k'u ye danni bloqué mais e tɛ fili danni kumakan ma danni ye e wele y'a dɔn ko danni don mais pourquoi i ma téléphone tigɛ c'est-à-dire mɔgɔw ma se ka nin de faamuya ko pourquoi e k'i tɛ danni wele e tɛ kuma danni fɛ mais i ye danni sɔrɔ pourquoi i ma téléphone tigɛ i commencera ka rasa ka vie privée fɔ a ye cela veut dire que i ni danni da bɛɛ bɛ file kelen na an ka gundo fɛn fɛn bɛ ka bɔ an ka fɛn fɛn bɛ ka danni bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ caman de bɛ ka lase a ma c'est-à-dire mɔgɔw diminen don bi dɛ c'est-à-dire mɔgɔw diminen don bi k'olu tɛ da a bɛ caman la bi o tɛ da la sini i y'a dɔn ko i ni danni de bɛ téléphone na ko pourquoi i b'a tigɛ i continuera k'a fɔ ko société bɛ arasa bolo Sénégali i commencera k'a fɔ ko arasa bɛ mɔgɔw de ka dossier traité ko pourquoi i ni danni sera k'o kuma kɛ pourquoi olu ma se k'o de faamu c'est-à-dire mɔgɔw k'olu ma se ka nin faamu cogo si qu'on a fili sugu bɛɛ bɛ naturel mɔgɔw kan d'abord cela veut dire k'a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min kɛ bi quoi tellement ka kɔnna fililen don u ka groupe kɔnɔ u ka groupe ka kalan bɛ o kalaya dan ye saga dɔw yɛrɛ bɛ k'a nɛni u bɛ ka dɔw yɛrɛ retiré ka bɔ groupe sanfɛ u ka saga dɔw bɛ ka dɔw retiré mais u bɛ ka min fɔ c'est vrai u ka sagaw bɛ ka min fɔ c'est vrai e ko e ni danni tɛ kuma en plus fana i ka vidéo kɔnɔ i ko e nana dɔn ko danni don mais u ko pour que i m'a tigɛ pourquoi i ma téléphone tigɛ pour que i ye heure kelen i ni danni bɛ kuma na an bɛ k'i wele fana i banna k'an ka téléphone ta i bɛ cela veut dire que CDR ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bɛ caman b'a bɛɛ ka numéro dɔn a banna k'u bɛɛ ka téléphone ta fo waati min na a ye arasa ka vie privée bɛɛ di diɲɛ maaw ma a ye arasa ka gundo bɛɛ bɔrɔtɔ waati min na c'est là que CDR mɔgɔw dɔw bɛ k'u deli dɔw tɛ k'a faamuya n'o ye nin retiré ka bɔ groupe sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ dibi la i yɛrɛ bɛ saga ninnu dɔn n'olu donna kɛlɛ la gere saga jigi gere batigi ninnu olu bɛ na dɔn bu o tɛ ka jɔ yɛrɛ o bɛ ka taa dɔrɔn delili sugu bɛɛ bɛ ka kɛ mais o tɛ ka jɔ et c'est ça jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔ bila de jɛjugu laban bilahi ta tiɲɛ don quoi jɛjugu jɛkulu fɛn fɛn sigira nkalon kan nin de bɛ y'a la maa si tun tɛ anw tu la k'a fɔ ko arasa sera ka wari sɔrɔ ka se nin degré la arasa sera ka wari sɔrɔ ka se nin niveau la fo ka taa camion 100 ni kɔ san Sénégali ka kari 60 ni kɔ san u bɛ arasa bolo Sénégali ha a bɛ caman ala i ni ce walahi i ni ce ni baraji anw yɛrɛ bɛ mɔgɔ bila ka taa Sénégal san ka taa arasa ka société in ka taa o bɛɛ ɲɛɲini voilà kari jaabi ko ka taa bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ne yɛrɛ dɔnbagaw bɛ Sénégali an bɛna olu baara ninnu daminɛ sisan soyala an ka foli beleba b'i ye den b'a fɔ fana k'i fo walahi ala bɛ an tɛgɛ bɛ ala bolo danni belebele di Paris i b'a dɔn danni n'a Abidjan bɛ kuma na waati min na o y'a sɔrɔ ne sunɔgɔra mais ne yɛrɛ n yɛlɛma n tulo bɛ Abidjan kumakan na n ye video in n bɔra Facebook kɔnɔ ka tila ka segin mais n ɲɛ b'a la direct don n taara danni ka page sanfɛ n ɲɛ b'a la direct don n taara mɔgɔ wɛrɛ ka page sanfɛ mɔgɔ minnu y'a partager n ɲɛ b'a la direct don mais ko mun binna Abidjan kan mun de ye Abidjan sɔrɔ mun de y'a Abidjan sɔrɔ mais an k'a ka kuma lamɛn yɔrɔ min na tellement que CDR mɔgɔw y'a godo ko fo k'a ka bɔ ka video dɔ kɛ ka galon tigɛ o galon fana tigɛ cogo ma ɲa n bɛna o yira aw la voilà tellement que le mec il est con il est paniqué kuma cayara nɔfɛ a y'a lamɛn c'est à dire que mɔgɔw bɛ ɲini k'u piéger cɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ la fo Abidjan Ras Junior billahi l'enfant de Crémis a bɛ bɛɛ piéger fo Abidjan awɔ a bɛ min fɔ a b'a assumer o de don wibali dɔ de ta kana ta la n y'o de fɔ i bɛ dɛsɛ terrain bɛɛ kan i bɛ tila ka na ne ka terrain de kan n mago b'o de la balimaw ni A à Z awɔ ni a bɛ nin kɛ somɔgɔ sama ye surɔ ne ye conversation dɔ kɛ avec kɔnɔ cɛman n'o ye danni de voleur non ala non ko bilayi cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye o de ye dɔnkili in diya n ye quoi cɛkisɛya kuma mugu tɛ danni de voleur o ma se k'a fɔ danni ye téléphone na
y'a faamu kono cɛman o ma se k'a fɔ Dani ye téléphone na. C'est là que tu vois que ce mec là il n'a pas de couilles. A ye Matu dɔgɔya Haidara muso Matu depuis n'a jɛra don min na ni yɛlɛ tɛ ni sabali tɛ ni hɔrɔnya tɛ bilahi ni Matu jɛra n kelen de bɛ da n kaburu kɔnɔ mɔgɔ jugu tɛ hasidi tɛ baarakɛla don fasoden ɲuman don hɔrɔn don Ala ye sabali sugu bɛɛ d'a ma Matu Jawara n'a sera Sako n'a jɛra ni sabali tɛ ni hɔrɔnya tɛ ni danbe tɛ ne ma jogo jugu foyi ye ni muso ninnu na. Mais a bɔra ka ninnu de nɛni Facebook sanfɛ Dindi Jalo mɔgɔ yɛrɛ tɛ Dindi dɔn mɔgɔ si tɛ Dindi dɔn mais ni Maliko fɛn fɛn bɛ kɛ Dindi Jalo i b'a sɛŋɛ an bɛ marche fɛn fɛn kɛ i bɛ Dindi Jalo ye a bɔra ka nin musoba ninnu de nɛni tile fila a bɛ ca mun filɛ a taara a yɛrɛ ci Dani tɛgɛ bilahi a taara a yɛrɛ ci Dani tɛgɛ a bɔra ka Matu ninnu dɔgɔya ka Nasira ninnu dɔgɔya tile fila Ala y'a kɔ bɔ fiɲɛ la parce que ni mɔgɔ ninnu mɔgɔ man ka bin quoi. Matu Jawara Nasira Sako ninnu mɔgɔ man ka bin ninnu kan mɔgɔ man ka ninnu tɔɲɔ Ala yɛrɛ tɛ sɔn quoi. Ninnu kɛlɛlen ka ninnu tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ dɔrɔn a filɛ Rasa Gundo poyira Rasa ye société minnu créé a taara olu bɛɛ fɔ Facebook sanfɛ a bɛ jɛkulu min kɔnɔ olu mɔgɔw filɛ nin u bɛ k'a fa nɛni u bɛ k'a ba nɛni u bɛ k'a dɔgɔya u bɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma sini kumaw manamana kuma u bɛ k'a bɛɛ fɔ a ma. Nasira Sako Matu Jawara Tanti Zaneti Kone a ye ninnu de lajaba Tanti Zaneti Kone an ko Maliba sigira bilahi muso kelen min ye 1 million bɔ 1 million kas Tanti Zaneti Kone bilahi e ka bɔ ka galon da o la fantanw jigi tugubaga fantanw ɲɛji cɛbaga Ala b'e to ye ka taa Ala b'e to ye ka pase ya a bɔra ka ni musoba ninnu de nɛni ka galon do la Nasira bɛ ta Matu Jawara bɛ fan bɛɛ fɛ a donna ta bɔra ta Tanti Zaneti Kone comment ça s'appelle Dindi Jalo fa bɛ ninnu dɔgɔya tile fila 2 jours Ala ye jaabi d'an bɛɛ ma bilahi hali n'u tun ye kɛlɛ kɛ Arasa ku la Arasa ka forontomugu ka ku la ko Arasa k'a bɔ a dabara kɔnɔ dɔrɔn ko transport b'a bolo Sénégal a tun tɛ sɔn hali ni tun ye marifa jɔ Arasa tɔ na Arasa k'a bɔ a dabara kɔnɔ ko société b'ale bolo Sénégal a tɛ sɔn k'a fɔ bilahi a t'a fɔ mais Ala tora a ka masaya la a bɛ ca mun ye Matu Jawara dɔgɔya hɔrɔnmuso ɲalen baarakɛla sɔbɛkɛla fasoden ɲuman Ala mɔgɔ Nasira Sako da t'a bolo an jɛra san joli Nasira Sako ni yɛlɛ tɛ wallahi ani mɔgɔ tɛ kɛlɛ. Tanti Zaneti Kone n'a fɔra ko fantan bɛ nin dugu la ko an k'a dɛmɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wari bɔ Tanti Zaneti Kone n'a fɔra ko Maliko bɛ Faransi ambassade da la fan bɛɛ fɛ ni Dindi Jalo ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ a bɛ kɛ filanan ye u fɔra Arasa ka fasoko de la Arasa ye fasoko bila musoba bɛɛ taara o dimi b'o la o y'u ka wulu cɛ u ka saga jigiba lagalagatɔ Arasa nɔgɔlen jugu sago a y'o y'a sigilen b'a ka mobili kɔnɔ ka ni musoba ninnu dɔgɔya tile fila Ala ma sɔn Ala ko l'espace tɛ yen n bɛ ninnu ta n b'a jaabi yir'i la yɔrɔnin kelen i ye mɔgɔ minnu dɔgɔya mɔgɔ dɔgɔya taw tɛ i ye mɔgɔ minnu mankutu cɛ u mankutu man ka tiɲɛ parce que sɛbɛkɛlaw don hɔrɔnw don mɔgɔbaw don i tɛ mɔgɔ dɔgɔya ninnu kɔfɛ u ka groupe kɔnɔ fa nɛni min bɛ ka d'a kan a yɛrɛ y'a fɔ a ka video kɔnɔ ko ale ka Facebook misɛnsɛri ko fo ka diɲɛ wuli ko a t'a dayɛlɛ tuguni sagaw bɛ ka ta a ka Facebook a ka numéro to mɔgɔ minnu bolo a ka numéro bɛ mɔgɔ minnu bolo bɛɛ bɛ ka jigin a kan ko a y'a tugu de wa ni Dani bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Dani bɛ ɲɔgɔn bolo parce que ka da kun jumɛn kan ale bɛ dabadenya min na Facebook sanfɛ kɔnɔ cɛman kɔnɔ musoman u y'u cun n'an ka wari ye ko kuma ninnu bɛɛ kɔnɔ i tɛ sympathisa wariko mɛn ye k'a da ma maga o si la ko nin ye olu dabaliya ban e yɛrɛ b'a dɔn saga ninnu n'olu ko k'u bɛ analyse kɛ nka cɛw b'a ta kun fo kun ko fɛn min ye olu dabaliya ban ko a tɛ video kɛ k'a wuli n'a ma fɔ k'o tɛ ni sympathisant wari ye mais ko k'a daminɛ sanfɛ fo duguma ko Dani yɛrɛ de y'a fɔ ko Dani yɛrɛ de y'i jɔ k'a fɔ ko Arasa ye nkalon d'ale la ko Sumon dira ale ma ko Abicha ma se ka foyi fɔ ko nin ye olu dabaliya ban non n ko ka groupe kɔnɔ kabako de bɛ yen an ka Abicha mun lamɛn a siran ko jugu a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min kɛ a bɔlen sotarama boli yɔrɔ la a sigilen de b'a ka sotarama kɔnɔ sotarama bolila don a sigilen b'a ka sotarama kɔnɔ a ye kuma minnu sɔrɔ k'a fɔ hali a kumatɔla e yɛrɛ b'a dɔn ko jigilatigɛ b'a kan
a kumatola yɛrɛ b'a dɔn ko tu as vu quoi tu as vu quoi décès de quoi a kumatola yɛrɛ b'a dɔn ko décès de a y'a lamɛn n bɛ sɔrɔ ka taa ani Dani ka fɛn na. Conversation dɔ tɛmɛna ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ déjà moi n tun bɔra wula fɛ parce que hier moi j'ai bossé n jiginna n taara ci dɔ la o yɛrɛ fɛnɛ kun ye CDR ka ci dɔ ye avec Sékou Touré an tilala o ci la ne y'o bila so n nana so arrivé à la maison n donna donc an waraka ka seli n kan ka seli mun kɛ ka na cuisine kɔnɔ sisan n ka écouteur bɛ n kulo la ka te daga sigi n ka téléphone sonnera donc ja y avait Dani n ka ligne na ale de ye n wele mais bon comme téléphone dalen don fɛn bɛ n kulo la donc n ye appel décroché bon numéro min don n t'a numéro dɔn parce que tout simplement ne y'ale bloqué mais numéro fɛn fɛn dɔn a la n y'a bloqué a bɛɛ la o témoin y'a yɛrɛ ye parce que d'habitude a bɛ n wele dɔrɔn a bɛ banni kɛ donc n y'a bloqué o ligne bɛɛ kan c'était la première fois depuis kɔnɔ y'u yɛrɛ ta ne ni ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ conversation na kɛra nin ye c'est la première fois a ye n wele n y'a ta au début je pense que parce que heure ninnu na mɔgɔ minnu bɛ ne wele o ye denmisɛnnin teriw de ye ni minnu ye denmisɛnninya kɛ donc a tigi ye nɛnini kɛ ne ko n ko ye bi ta ye donc j'avais pas su que k'ale de kun bɛ ligne na après a voix fɛ n nana dɔn k'ale don quoi maintenant c'est là où moi aussi j'ai joué le jeu n y'a ka joué kɛ ka da mun kan n bɛn'o de fɔ aw ye voilà n ka cɛ caman tɛ sɔrɔ sa awɔ minnu n'i y'u wele u bɛ min fɔ vidéo kɔnɔ n'i y'u wele duguma o tɛ se ka c'est à dire u bɛ dɔ wɛrɛ f'i ye wali kelen u bɛ c'est à dire que u bɛ ka min défend n'u m'o la gosi comme ale yɛrɛ kɔnɔ cɛman. A bi camu n'a ka dabadenya bɛɛ a fɔra ko wari dira Arasa ma Arasa sanna e delila k'a fɔ i ka vidéo kɔnɔ ko société bɛ Arasa bolo Sénégal e delila k'a fɔ ko transport bɛ Arasa bolo Sénégal i ma deli k'o fɔ dɛ Ala de y'i kɔ bila bi Ala de y'i kɔ bɔ fiɲɛ la min yɛrɛ ye CDR mɔgɔw dabaliya ban ko ale y'a dɔn ko Dani don ko Dani ale nɛni mais ko pourquoi a bi camu continuera ka ko pourquoi continuera ka kuma ni Dani ye pourquoi a ma téléphone tigɛ pourquoi sɔnna Dani fɛ kuma ma a tɛ ka mɔgɔ bɛɛ k'u ka sagaw deli cogo bɛɛ nin tɛ ka don kunkolo kɔnɔ k'olu tɛ se k'a ta ko Arasa janfabaga ko a bi camu don ko Arasa fagabaga ko a bi camu don ko CDR cibaga ko a bi camu don dɔw yɛrɛ b'a la ko fo ka taa dugukolo meleke k'olu tɛ da a bi camu la tuguni ka da hala kuma cogo kan Dani fɛ a bɛ ka kuma Dani fɛ cogo min na non k'olu tɛ se k'a kɔnpaga a ka vidéo n'a y'i sigi a ka vidéo la kuma minnu bɛ bɔ a da kɔnɔ ani Dani tun bɛ téléphone na a tun bɛ ka kuma cogo min na k'olu tɛ se k'a ta bilahi CDR mɔgɔw ko k'olu tɛ se k'a ta cɛ a y'u dabaliya ban dɛ a y'u dabaliya ban ni a bi camu tun ye hɔrɔnden ye komi ne tun tɛ si a kɔnɔ tuguni o kuma o tun bɛ ka Dani nɛni waati min na ne de ko ma k'u ka sabali ne yɛrɛ ye Arasa wele téléphone na n ko an bɛ k'a ko dilan ji dugu ma k'u ka sabali mɔgɔ si kana pressé ka Dani nɛni Arasa de fɔlɔ dɔ fɔ Dani ma ka dɔ fɔ Jɛnɛ ma ka dɔ fɔ an bɛɛ ma ko an tɛ foyi la ka tubabu musokɔrɔba bo ko ka yɔrɔ jɔsi Arasa de y'an bɛɛ lagosi an b'o kuma la CDR sagaw bɔra panpan na komi tinɛni o yɔrɔ bɛɛ ne ye n ka minɛnw cɛn ko ne tɛ se ka to a kɔnɔ tuguni bon o de bɛ a bi camu kan CDR kɔnɔ bi o bɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma o de la a bɔra wulada in na a bɔra sotarama boli la a tilala a ka sotarama boli la dɔrɔn a y'i sigi a ka mobili kɔnɔ ko fo k'a ka nkalon dɔ tigɛ sagaw bɛ se ka da la cogo min na ko Dani tun bɛ fɛ k'ale la bin pièce kɔnɔ mais ko ale tɛ bin pièce kɔnɔ Arasa ka mobili ko kuma e delila k'a mɛn e delila k'a mɛn ko mobili bɛ Arasa bolo Sénégal e delila k'a mɛn ko société bɛ Arasa bolo Sénégal est-ce que Arasa tun bɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ nin kalama wa a tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ nin kalama a bi camu de y'a fɔ o ye Arasa tɔɔrɔ Arasa sira kuma la sira kasi la a ye kuma sugu bɛɛ fɔ a bi camu ma a tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ nin si kalama u yɛrɛ ka mɔgɔw CDR kɔnɔ ko kuma fɛn fɛn tun bɛ ka fɔ Arasa ma ko a sanna ko a bi camu nana bɛɛ confirmer ko a nana bɛɛ valider ko parce que ko mɔgɔ tɛ se ka faamuya Arasa bɛ se ka taa camion 100 ni kɔ san Sénégal cogo jumɛn ka kari 60 ni kɔ san Sénégal cogo jumɛn ko est-ce que ni wari jɛlen tun don ko pour ka taa san Mali kɔnɔ sagaw bɛ ka nin bɛɛ miiri sagaw bɛ ka nin bɛɛ fɔ ko ni wari jɛlen tun don a yɛrɛ halala wari Isa Kante bɛ k'a san Allemagne cogo min na ka taa n'a ye Mali la cogo min na ko pourquoi Arasa ma baara di Maliyɛnw ma pourquoi a ma ka comment ça s'appelle transport ko pourquoi a ma kɛ Mali la i n'a ko Zamil Bita de bɛ cogo min na ko pourquoi a m'o kɛ ko a bi camu nana yira k'a fɔ wari min bɛ ka di Arasa ma sanni min kɛra Bubu Sise wari minnu d'a ma
ko Abidjan ka kuma be nin bɛɛ ra ka fara sa sanu da u y'a nin bɛɛ kɛ cela veut dire que Abidjan ni Dani k'u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo c'est-à-dire mɔgɔ bɛ ka nin bɛɛ fɔ de k'olu tɛ da Abidjan na ka da yɛrɛ ka kɛwale kan ko ani Dani bɛ ɲɔgɔn kalama bi ani Dani bɛ ɲɔgɔn kalama sini wa Dani bɛ bɔ ni kuma fɛn fɛn ko Abidjan de bɛ k'o fɔ nin bɛɛ y'a dabaliya ban bi Abidjan daba ye bi mɛ sunɔgɔ t'a ye dɛ kɔnɔnafili sugu bɛɛ bɛ Abidjan kan bi walahi bilahi u ka groupe kɔnɔ sabi mankan sugu bɛɛ bɛ yen o de la a nana nin vidéo kan an bɛ nin vidéo lamɛn Arasa fana bari ni ka fara a bɛ ka defa sanfɛ cam tɛ sɔrɔ o la quoi ayi i bɛ c'est à dire que fɛn fɛn i da ja i b'o fɔ maintenant ne ye conversation lajanya a bolo n kelen k'a dɔn parce que n'a tun y'a daminɛ ni bannen ye il me connaît quoi donc o ye blocage direct de ye parce que numéro caman bloquera o cogo la soit n b'a tigɛ ka bɔ yen ka tila ka bloquer donc n ye conversation janya a bolo parce que moi aussi j'avais besoin de quelque chose en lui donc n b'a lajɛ o bɛna sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ o de ye discussion janya en même temps Cham savait pas qu'il était en direct ne t'o dɔn ni ne tun b'o dɔn c'est à dire que ale t'a fɔ k'a bɛna ne wele ko n t'a ta ne ɲɛ b'e la n'a sɔrɔ ne ɲɛ b'e la a y'a ka vidéo lajɛ dɛ n'a sɔrɔ ne ɲɛ bɛ e la k'a fɔ réellement c'est à dire que ne bɛ k'i lajɛ direct la e k'a fɔ i bɛna Cham ta a t'a ta ale yɛrɛ ko ten ko ne t'a ta dɛ mais ne y'a ta ça veut dire que n t'a dɔn k'ale bɛ direct la vous voyez vidéo yɛrɛ ma lamɛn o yɔrɔ min tigɛ n y'o de lamɛn vous voyez o lamɛnlen kɔfɛ n y'a dɔn k'a fɔ a ye min fɔ yanni a bɛ ne ta a y'a yira comme quoi bɛɛ la ko ne t'a ta ne y'a ta ko moi si quelqu'un bɛna yɔrɔ dɔ fɔ a b'a faamuya CDR ko la ne ye n yɛrɛ di n ka numéro c'est public bɛɛ bɛ ne wele maa dɔw bɛ yen u contannen tɛ CDR kɔnɔ ils m'appellent n b'u la convaincu o kosɔn n bɛ bɛɛ ta mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ne wele ni n tɛ baara la n bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ ta n b'i ta an bɛ kuma i hakilina ye min ye n'i bɛ conseil di yan walima n'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen i bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ n bɛ hakilina min dɔw la n bɛ se k'o ɲɛf'i ye o ne yɛrɛ kɛcogo ye. a ye nin bɛɛ fɔ groupe kɔnɔ o ma sɔn kuma fɛn fɛn filɛ a bɛ k'a fɔ bi vidéo la a ye nin bɛɛ fɔ groupe kɔnɔ mais sagaw ma se k'a faamuya o ma sɔn a ye nin bɛɛ fɔ ale ye mɔgɔ de ye a kɔnɔ jɛlen don a ka numéro labilalen don ni CDR mɔgɔ min y'a wele olu ye min fɔ a ye waati min n'a bɔra kalama k'a fɔ ko Dani don a tun kan ka téléphone tigɛ k'a kana kuma foyi da o de kan o bɛ ka nin de fɔ a ye ale yɛrɛ ko Dani ale nɛni ko pourquoi Abidjan pourquoi i ma téléphone tigɛ pourquoi i ye heure 2 kɛ ni Dani ye kuma la fo ka taa Arasa ka société kow fɔ Arasa ka baara kow fo ka taa olu bɛɛ fɔ u ka groupe kɔnɔ mɔgɔ min kɔni ma se Abidjan filɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ vidéo kɔnɔ a ye nin bɛɛ fɔ u ka groupe kɔnɔ u tilela kuma na ka si kuma la ka kuma sugu bɛɛ fɔ n'a ko k'a bɛ bɔ ni stratégie fɛn fɛn ye saga ninnu jɔlen bɛ yen o tɛ bouger u n'u ka gɛrɛnbaw jɔlen bɛ yen Abidjan mana fɔ k'a bɛ munumunu cogo o cogo o tɛ sɔn dɛ olu ko k'a tun man ka kuma Dani yɛrɛ de fɛ a tun kan ka depuis a y'a dɔn ko Dani don a tun man ka kuma 2 fɔ mais ko Abidjan tun bolo k'a tɛ direct la ah cela veut dire que a tun bɛ ka kuma cogo min fana la Dani cɛ yɛrɛ fana sa segin ka na CDR kɔnɔ sa a faamu sa segin ka na o de bɛ nafa Arasa bɛ tiɲɛ de kan ça veut dire k'a ma se ka a fɔ Dani ye hali siɲɛ kelen munna i taara ni CDR mɔgɔ ka wari ye munna i sympathisant wari dun munna i cu kɔnɔ cɛman a ma se ka nin si fɔ Dani tɔgɔ bɛ fɔ cogo min na a tun bɛ k'o de fɔ Dani kɔnɔ cɛman ma foyi foyi ah CDR mɔgɔ kɔnɔna filila dɛ kɔnɔnafili sugu CDR mɔgɔ ko ja mɔgɔ yɛrɛ t'olu kɔ tuguni quoi bɛɛ y'i ban Arasa la olu jigi dalen tun bɛ vidéo mani kelen min kan o de ye Abidjan ni Dani bɛ kuma privé la téléphone na Arasa ka baara ko Arasa ka Sénégali kow Abidjan de b'u bɛɛ fɔ Dani ye et puis ɲɛ b'u la n'o y'u ka danaya bɔ yen ka CDR mɔgɔw u ka saga ninnu n'u kɔni y'a b'u da kɔnɔ ko n tigɛr'i la u tɛ k'i fɛ tuguni dɛ saga ninnu mana fɔ dɔrɔn e de y'an janfa e de y'an ka dossier dibaga ye walahi hali ni ye diɲɛ wuli ka tila ka segin a kan o tɛ da i la tuguni bilahi o tɛ wa nin ye Abidjan bilalen de ye o tɛ danaya foyi d'a kan tuguni wa u b'a kɛlɛ ji duguma fo ka taa diɲɛ wuli fo n'i y'a yɛrɛ ko n'a bɔra CDR kɔnɔ don min na sinon u b'a kɛlɛ o t'a to ye dɛ u b'a kɛlɛ a ye nin kuma bɛɛ fɔ groupe kɔnɔ o ma sɔn a ye kuma sugu bɛɛ fɔ o ma sɔn. Maintenant je décroche tout le monde témoin bɛ yen o bɛ se k'a dɔn parce que tout simplement c'est à dire que n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ et que mɔgɔ jama de b'a kɔnɔ mɔgɔ hakilinata tɛ kelen ye ko dɔ bɛ se ka kɛ dɔ la dɔ bɛ se ka fɛn dɔ ye o man d'a ye a bɛ fɛ k'e sɔrɔ ka kuma a t'e sɔrɔ donc vidéo mani bɛɛ sɔrɔ man di mais Cham bɛ sɔrɔ
ninte baralante ci kunna ni ne wuli ne bi ka téléphone ta fɛn min b'i fɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bon pour que i ka da ne ka kuma la k'a fɔ mankan bɛ yen nin bɛɛ fɔ kun video la mankan de bɛ yen mɔgɔw tigɛra la de mɔgɔw ye kuma sugu bɛɛ fɔ a la a ma mɔgɔw ye kuma pour que i ka da la k'a fɔ ne bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ don groupe kɔnɔ a ye nin bɛɛ fɔ ye wa u b'a kan groupe kɔnɔ o de la a bɔra k'a b'a yɛrɛ jɛya ni mɔgɔ ni CDR mɔgɔw banna la dɔw n'a sɔrɔ comment ça s'appelle Facebook sanfɛ o na taa kuma CDR mɔgɔ fɛ dɔw n'a sɔrɔ ka fara ale kan tu as vu quoi mankan de bɛ yen i m'a ye ko ale tun bolo ko ale b'a ka téléphone labila parce que CDR mɔgɔw dɔw b'ale wele u tɛ faamuyali kɛ ale b'u lafaamuya tu as vu quoi a ye nin bɛɛ fɔ groupe kɔnɔ mankanba de b'u ka groupe kɔnɔ mankanba de bɛ yen mais pour que e k'a faamuya k'a fɔ CDR mɔgɔw bɛ ka jigin a kan i b'a ka kuma ninnu analyser a yɛrɛ ka kuma fɔlɔ ko weleli de cayara jɔn de y'a wele CDR mɔgɔw u y'a wele mun na ko an tigɛr'i la bilahi o kuma de bɛ yen dɛ n'i y'a ye a taara bolo tigɛ ni muru ye u y'a gun a kɔ dɛ a yɛrɛ dabara n y'o k'a la video daminɛ a y'a bolo den naani a y'a bɛɛ tigɛ muru sogo tigɛtɔla a taara bolo tigɛ mun de y'a to n'a y'a bolo tigɛ mankan de bɛ yen bɛɛ bɛ ka dɔgɔya bɛɛ bɛ ka jigin a kan bɛɛ bɛ k'i da sago fɔ a ma o ma se ka kɔ a fɛ fo a taara bolo tigɛ ni muru ye i ma foyi y'a la fɔlɔ ne m'a fɔ ye k'i ka bɔ a kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ yen an m'a fɔ yan ko rasa hali ne kelen kelen don a ko kɔrɔ a tɛ se ka bubu tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ mun na a tɛ se ka bubu tɔgɔ fɔ pourquoi bubu tɔgɔ tɛ se ka fɔ pourquoi Ibeka tɔgɔ tɛ se ka fɔ pourquoi Karim Keita tɔgɔ tɛ se ka fɔ c'est là que tu vois que le petit con a y'a jifa fa dɔɔnin dɔ donna a da kɔnɔ a y'a masuma san fila denmisɛnninw tɛ kalan na Makari Furakune tile la Thomas Sankara maliyɛn dɛsɛra k'o fɔ Ogo Sago cira Munduru cira pa paga fasojɔ kuma yɛrɛ tɛ bɔ da kɔnɔ fantanw ka kɛlɛ tɛ k'a kɛ tuguni a bɛ ca minnu ko bɛ nin dangaden de defa nkalon kan ala min kɔ bɔ fiɲɛ la bi e yɛrɛ m'a confirmer wari fɛn fɛn dira ma tellement que a tɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ a kalama a taara société créer Sénégal de n'a ko k'a bɛ société créer Mali la e bɛ mun baara la mɔgɔw b'o ɲɛɲini e ye nin mobili e sera ka nin mobili hakɛ san cogo jumɛn mɔgɔw b'o ɲɛɲini e ye nin wari bɔ min mɔgɔw b'o ɲɛɲini pour que a tɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ a kalama a taara société dayɛlɛ Sénégal de ka taa transport caman san o olu bɛ baara la Sénégal ko in bɛɛ filɛ nin de t'u ta la t'a ta Arasa jiginna ka sɔrɔ Arasa ko k'ale tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ nin kalama ale tun tɛ fɛ Arasa ta o ta Sénégal a b'a fɔ n taara n sen opérer a t'a ta kun fɔ mɔgɔ ye Arasa ta o ta Sénégal n sen tun bɛ n dimi n taara n sen opérer senkuruba dimi de tun bɛ na kunkolo dimi tun bɛ na docteur tɛ Mali la nin tɛ Mali la bɛɛ nkalon wari fɛn fɛn bɛ taa ma a bɛ taa ye a bɛ taa bɛɛ minɛ a b'a bɛɛ don baarakɛfɛn na Sénégal Sénégalais b'o nafa sɔrɔ Jugu Sago den Thomas Sankara delila ka nin kɛ Thomas Sankara a da waga o da waga Thomas Sankara maliyɛn e delila ka Thomas Sankara ko a ye a faso wari ta ko ka taa don jamana wɛrɛ la Thomas Sankara Nelson Mandela mi bɛ k'i da waga o da waga n ye Nelson Mandela n donna kaso la a donna ta a bɔra ta olu ma deli ka nin kɛ dɛ ne y'a fɔ ko le plus révolutionnaire tu as vu quoi le plus nul révolutionnaire ɲɔgɔn révolutionnaire Jugu Sago den mana dugukolo kɔ ka nin don muso a tɛ tɛmɛ o la wari a tɛ tɛmɛ o la hasidi denya o ɲɔ ɲalen bɛ a ka so a tɛ tɔgɔtigi si fɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ kun a bɔra k'o bɛɛ tɔgɔya maliyɛnw ko Kilima ka ɲi a bɔra a ye nkalon da Kilima la o ko Nuhu Sare ka ɲi a bɔra a ye dɔ fɔ ma o ko Diko ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ a bɔra a y'o nɛni Hayidara o tɔgɔsigi ala ye tɔgɔ di mɔgɔ fɛn fɛn Mali kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛla ɲɔgɔn hasidi den ma wolo dugukolo kɔ kan c'est vrai tɔgɔtigi tɛ tɔgɔtigi fɛ mais a kɛ dɔɔni dɔɔni waritigi tɛ waritigi fɛ taa dɔɔni dɔɔni mais nin y'a ta bɛɛ da kɛnɛ kan tellement que lagalagatɔ don an ka naturel mugu lamɛn ani danni ta n bɛ sɔrɔ ka na n'a ye a ka nkalon ka da mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ parce que ça veut dire que yɛrɛ bonya tɛ ne la quoi yɛrɛ bonya tɛ ne ka da mun kan mɔgɔw b'i wolo u b'a fɔ t'i sɔrɔ ça veut dire que i ma fisa n'u ye olu fana ye adamadenw de ye donc e bɛ kuma vidéo kɔnɔ donc n'olu y'u wele b'i yɛrɛ fisa olu ma o tɛ ca min na quoi je décroche tout le monde ni ne bɛ se dɔrɔn n b'i ta donc min b'i bolo ka fɔ ɲɛna i b'o fɔ ne yɛrɛ bɛ min f'i ɲɛna fana n ka faamu na n b'o d'i ma quoi an bɛ discuter ne ye M5 kɔnɔna bɛɛ kɛ ten waati mun na c'était chaud on m'appelait mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen minnu bɔra CDR kɔnɔ u bɛ ka Arasa kɛlɛ mais u bɛ ne wele a dɔw b'a daminɛ ni nɛni de ye n'an ye kuma
janya ka taa se yɔrɔ dɔ la i b'a ye kuma bɛ na tout doucement an bɛ fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔw la c'est-à-dire adamadenya ye nin ye parce que n'i ko k'u ka arasa ka idéologie propager ka mɔgɔw la faamuya la k'u la convaincre il faut vraiment prendre le temps à discuter avec les gens c'est-à-dire olu bɛ dimi ou bɛna kuma dɔw fɔ e de b'u la faamuya donc Suro ale ye ne wele min kɛ ni ne t'a dɔn k'ale don ne ye kuma janya parce que n mago tun b'a la a ka attitude kɔrɔ a ka bɔ n'o ye ne mago tun b'o de la soit k'an to kuma kɔnɔ a bɛ banni kɛ soit yan'an tilatɔ a bɛ banni kɛ mais Aras Touré o ye banni nɔgɔya réseau sanfɛ là je suis hier soir parce que a ma deli ka ne wele n'a ma nɛni kɛ a tɛ yen et puis an bɔra ɲɔgɔn kan fo bi ne ma deli ka wele n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ka téléphone ta ka wele a ma deli ka kɛ celui qui m'a appelé je savais même pas que c'était sɛdɛri mɔgɔw ko ale mago tun bɛ fɛn min na k'olu mago tun tɛ o la déjà ale yɛrɛ ko Dani ka bananikanw b'ale bolo sɛdɛri mɔgɔw ye min kɔni fɔ ka gɛlɛya ko Abidjan tun kan ka kuma de tigɛ ani Dani cɛ a ye kuma fɛn fɛn fɔ k'olu t'a si ta i mago tun bɛ preuve la i mago tun b'a ka bananikɛla a bananikan na o i mago tun bɛ nin na o sɛdɛri mɔgɔ ko olu mago tun tɛ nin si la en tant que Abidjan olu ka ɲɛmɔgɔ ye mun de y'a to n'a ni Dani kumana fo ka se nin niveau la olu tun tɛ nin si fɛ k'a ka manamanakan dabila ka bɔ mɔgɔ da a ma ɲɛ sɔrɔ WhatsApp groupe kɔnɔ a nana fɔ Facebook fana sanfɛ mɔgɔ si tɛ nin ta u y'a f'u ye i bɛ ka kuma min fɔ video la kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma i tɛ kuma olu fɛ tuguni e tɛmɛna olu la olu donna ta bɔra ta olu ko sɛdɛri mɔgɔ ko k'i tun man ka kuma yɛrɛ de quoi depuis i y'a dɔn ko Dani don i tun kan ka tigɛ sɛdɛri mɔgɔ bɛ ka nin de fɔ quoi depuis a y'a dɔn ko Dani don k'a tun kan ka tigɛ wa numéro mun fɛnɛ don ta numéro dɔn donc obligé n'i bɛ mɔgɔw ta ka kɔrɔ i bɛ numéro ta tout bonnement donc a ye nɛni min kɛ au début moi je savais pas je pense que c'était un ami comme o bɛ ne ni denmisɛnnin teriw cɛ donc j'ai décroché vous voyez o de nana ni conversation donc maintenant ne mago bɛ mun na a ka banni dɔ kɛ c'est a ka banni minnu n'a y'u kɛ ne la u bɛ n bolo ye donc j'ai besoin davantage n mago bɛ min na a bolo a kana o de y'a to a bɛ n ka vidéo la kɔlɔsi n b'a fɔ le périmé a bɛɛ n ko n mago bɛ min na n b'a ɲini u fɛ u bɛna diyan ka sɔrɔ a ma gɛlɛya quoi donc o stratégie bɛ n bolo ka se ka vidéo man attirer vers moi ka se k'a bila kuma dɔw fɔ i jɔn ka fɛngɛ pour ka kan e ma la an bɛna kɛlɛ ka to ka bɔ k'i sigi k'a fɔ ko mɔgɔ ye wara minɛ quoi parce que e degelen don o de la an ka société taabolo ye nin de donc ni mɔgɔ nana min tilennen don danaya tɛ gaw k'a juguw fɛ quoi o bɛ se ka kɛlɛ ni fɛn fɛn ye arasa kɛlɛcogo bɛɛ filɛ tu t'a la ta t'a la n'i bɛ arasa kɛlɛ dɔrɔn nkalon t'a la tiɲɛ tɛ a b'i n'o cɛ bilahi n y'o de fɔ a ye vidéo in kɔnɔ a bɛ taa lamɛn n ko si e bɛ jeune jumɛn dɔn Mali la min bɛ baara la min ma tɛmɛ arasa fɛ yen pour que n ka bɔ n yɛrɛ la ka fɛn sɔrɔ f'i ka kɛ c'est à dire que a bɛ hakɛ to dɛ lake ye quoi n tɛna baroden fɔ mais a bɛ hakɛ to lake i bɛ ko de ye o mais arasa bɛ boli jɔn de nɔfɛ pour que i k'ale mago dilan cɛ tɛ kunnada bilahi n y'o de fɔ n ka vidéo bɛɛ kɔnɔ kunnadali o t'ale sɔrɔ i bɛ min kɛ ale ye n'i y'a kɛ n'i y'a tigɛ a t'i ɲininka foyi la min ɲininka a la fɛnɛ ayi i tɛ waso ale la dɛ i bɛ waso bɛɛ la f'ale awɔ donc u mago tun b'o yɔrɔ de la maintenant ko ne ko wayi ko arasa bɛ baara la n balimaw c'est à dire souvent il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu c'est à dire que adamaden i mana juguya cogo cogo n'i tɛ mɔgɔ fɛ fɛn dɔw bɛ sɔn a ma quoi i bɛ sɔn a ma i bɛ lafiya n bɛ nin de fɔ kuma caman an ka sɔn tiɲɛ ma an bɛ lafiya arasa y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna dɛ lui travaille ale bɛ dossiers ni fɛnw traité quand Dani m'a posé la question je dis mais arasa société b'a bolo hali faransi yan hali amérique yan yɔrɔ yɔrɔ y'aw diya y'a fɔ société b'a bolo yen bɛɛ la mais arasa traite avec les gens cabinet de bɛ yen minnu ni arasa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn voilà a y'a ka nin kuma jate minɛ dɛ ko Dani ko arasa tɛ baara la a ye wari sɔrɔ cogo jumɛn ko ale ko fɛn fɛn ye aw da diya a y'a fɔ n'a ka d'aw ye a y'a fɔ ko société b'a bolo faransi n'a ka d'aw ye a y'a fɔ ko société b'a bolo Sénégali ko ale y'a fɔ o cogo de la mais ani Dani kumatɔ la n bɛna o fana k'a la a y'a fɔ cogo min a ye kuma in fɔ Dani ye cogo min na ani yan kelen tɛ dɛ arasa de ma sɔn arasa ko a y'ale kuma sulu a y'ale la maloya ale ka mobili ko a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama ale ka entreprise ko Sénégali a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama arasa y'a gɔn a kɔ pour k'a ka kuma wɛrɛ sɔrɔ ka na fɔ ko Dani ko arasa sannen don ko ale ko a kana dan ko fɔ dɛ hali n'a ka di aw ye a y'a fɔ ko entreprise b'a bolo Sénégali entreprise b'a bolo yan fɛ maintenant
mena galon tegela de aya la med ayre dabara ani dani atunta do kwa be Facebook sanfɛ atunta do kwa be direct la aya la med yɔrɔ min na ba fo yɛrɛ de ani ala cɛla la k'a fɔ ko arasa voilà a yɔrɔ filɛ a baara fɔ ye bon mena a baara fɔ ye bon mena fɛn dɔ f'i ye min bɛ la n b'i lamɛn aw i ko k'i bɛ arasa dɔ bɔ e t'a dɔn parce que n y'o de fɔ kuma kɔnɔ e t'a dɔn baara société bɛ arasa bolo société de transport au Sénégal namɛ sa namɛ ne balimaw voilà a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ a bɛ camu yɔrɔ min na a b'a fɔ a ka bi video la tellement que CDR mɔgɔw y'a kalaya a ka bi video la a nana nkalon min tigɛ k'a fɔ ko Dani do ko ale ma ko arasa sannen do ko ale ko CDR Dani ma fɛn fɛn ka da ye a y'a fɔ société b'a bolo Faransi société b'a bolo Sénégali parce que o de ka di aw ye fɛn fɛn mana aw daja a y'o fɔ ani nin kumakan in a y'o jate minɛ ni kelen do nin fɔcogo a n'a ka bi kuma fɔcogo ni kelen do a ye taa analyse kɛ dɛ o yɔrɔ de b'a dɔn ko kɛ b'a kɔ kɛ de b'a kɔ arasa de ma sɔn cogo si k'ale tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ nin kalama o de la Bicham nana ko ale ma fɔ ten dɛ ale ko Dani ko arasa sanna a ko ale ko n'arasa sanna fɛn fɛn ka d'aw da ye a y'a fɔ n'a ka d'aw y'a fɔ ko société b'a bolo n'a ka d'aw y'a fɔ or que a bɛ nin fɔ a ko Dani ma Dani ko arasa tɛ baara Dani de ko arasa tɛ baara la foyi tɛ arasa bolo a Bicham y'i kanto o de la ko arasa bɛ baara la dɛ ko a bɛ mɔgɔw ka dossier traité ko société fana b'a bolo Sénégali ko société b'a bolo Sénégal mais bi a bɛ k'a yɛlɛma cogo min na o tɛ kelen ye dɛ a Bicham nkalontigɛ dabila nkalontigɛ dabila bɛɛ kunkolo b'i kan da la a tɛ yɛlɛma ka taa yɔrɔ si i bɛ k'a fɔ bi video la ko e m'a fɔ nin fɔcogo la or que i y'a fɔ nin fɔcogo de la arasa ka baara wari min dira ma a sanna wari hakɛ min na a taara bɛɛ don Sénégal de a taara bɛɛ don Sénégal mais arasa ye gagnant de ta kama gagnant ka gagnant ta kama ka ko lamaga a bɔra ko a b'a dabiri a tɛ dabiri yan dɛ a ka bi video ani Dani tun bɛ kuma la a ye t'a bɛɛ lamɛn a b'a faamuya a y'a fɔ yɛrɛ de a ŋaniya a dusukun arasa fɛn b'a bolo bi dɛ fɛn b'a bolo bi société b'a bolo Sénégali entreprise b'a bolo comment ça s'appelle transport b'a bolo Sénégali k'a fɔ ça veut dire que fɛn min bɛ arasa bolo Sénégali k'o fɔ direct mais bi a guwanna a kɔ k'ale ma fɔ ten k'ale ma fɔ ten an bɛ segin k'a lamɛn maintenant yɔrɔ min na a ye video kɛ bi n bɛ segin ka na pour que mɔgɔw k'a yɔrɔ faamuya bon maintenant fɛn dɔ f'i ye min bɛ la n b'i lamɛn aw i ko k'i bɛ arasa dɔ bɔ e t'a dɔn parce que n y'o de fɔ kuma kɔnɔ e t'a dɔn baara société bɛ arasa bolo société de transport au Sénégal namɛ sa namɛ bon maintenant dɛ ani bita n bɛna yira aw la k'a fɔ ko kelen tɛ kuma ninnu fɔcogo kelen tɛ voilà c'est-à-dire que mɔgɔw bɛ kɛlɛ dɔrɔn nkalon d'a la tiɲɛ tɛ a b'i n'o cɛ bilahi n y'o de fɔ a ye video in kɔnɔ a bɛ taa lamɛn n ko si e bɛ jeune jumɛn dɔn Mali la min bɛ baara la min ma tɛmɛ arasa fɛ yen pour que n ka bɔ n yɛrɛ la ka fɛn sɔrɔ f'i ka kɛ c'est-à-dire que a bɛ hakɛ to dɛ lake ye quoi n tɛna baroden fɔ mais a bɛ hakɛ to lake i bɛ ko de ye mais arasa bɛ boli jɔn de nɔfɛ pour que k'ale mago dilan cɛ tɛ kunnada bilahi n y'o de fɔ n ka video bɛɛ kɔnɔ kunnadali o t'ale sɔrɔ i bɛ min kɛ ale ye n'i y'a kɛ n'i y'a tigɛ a t'i ɲininka foyi la min ɲininka a la fɛnɛ ayi i tɛ waso ale la dɛ i bɛ waso bɛɛ la fɔ ale awɔ donc u mago tun b'o yɔrɔ de la maintenant ko ne ko wayi ko arasa bɛ baara la n balimaw c'est-à-dire souvent il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu c'est-à-dire que adamaden i mana juguya cogo cogo n'i tɛ mɔgɔ fɛ fɛn dɔw bɛ sɔn a ma quoi i bɛ sɔn a ma i bɛ lafiya n bɛ nin de fɔ kuma caman an ka sɔn tiɲɛ ma an bɛ lafiya arasa y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna dɛ lui travaille ale bɛ dossiers ni fɛnw traité quand Dani m'a posé la question je dis mais arasa société b'a bolo hali Faransi yan hali Amérique yan yɔrɔ yɔrɔ aw diya y'a fɔ société b'a bolo yen bɛɛ la mais arasa traite avec les gens cabinet de bɛ yen minnu ni arasa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a ye kuma in voilà kuma in a y'a yɔrɔ faamuya kuma yɛrɛ bɛ min kan nin yɔrɔ don arasa y'a wele sɔrɔ k'a tun tɛ fɛ a ka mobili ko kuma k'a fɔ Facebook sanfɛ a tun tɛ fɛ a ka société kuma k'a fɔ Facebook sanfɛ pour que a y'a fɔ o de la a Bicham bɔra bi
ko Dani ko arasa sana ko ale ko fɛn fɛn ye aw daja a y'a fɔ n'a ka di aw ye a y'a fɔ ko entreprise b'a bolo Faransi n'a ka di aw ye a y'a fɔ k'a b'a bolo Senegal or que surɔ kuma ani bi kuma kelen tɛ dɛ surɔ a y'a fɔ yɛrɛ de min bɛ arasa bolo ye entreprise b'a bolo arasa bɛ baara de la wa arasa cɛsirilen don wa wari bɛ arasa kun wa arasa ça veut dire que arasa tɛ fantan ye quoi ka bɔ ko kuma ninnu de fɔ mais o ma bɛn arasa ma min kɛ o ma bɛn CDR mɔgɔ ma a bɔra bi k'a b'a modifier k'a b'a modifier i bɛn'o dɔn cogo jumɛn i bɛn'o faamu cogo jumɛn n bɛna o de yira i la pour que i k'a faamu o kalabanci denw don bilahi ninnu tɛ taa yɔrɔ si. n bɛna fɛn dɔ f'i ye ni bɛ na. A baara fɔ an ye. Bon n bɛna fɛn dɔ f'i ye ni bɛ na. N b'i lamɛn kulo. Aw i ko k'i bɛ arasa dɔ bɔ e t'a dɔn parce que n y'o de fɔ kuma kɔnɔ e t'a dɔn. Baara société bɛ arasa bolo société de transport au Sénégal. Namɛ sa namɛ. Kulo bila. Société de transport bɛ arasa bolo arasa bɛ dossier traité Afrique de l'Ouest kɔnɔ cabinet la hali sini. Bon nin ye a tun bɛ fɛ ka arasa ka baara expliquer fɛn minnu bɛ arasa bolo a bɛ mɔgɔw ka dossier trier a bɛ mɔgɔw ka dossier trier Afrique de l'Ouest la société b'a bolo fɛn minnu bɛ arasa bolo a y'o de fɔ mais bi tellement k'u y'a gɔn a kɔ k'ale m'o fɔ dɛ kuma fila surɔ ni bi cɛ nɛn fila surɔ ani bi cɛ nɛn fila kalabanci den e bɛ taa min moi je suis né avant toi je connais tout avant toi e b'a dabiri ka taa fan jumɛn fɛ a tɛ passe o k'a yir'i la ko kɛ bi ko i ka groupe kɔnɔ i yɛrɛ dabara de y'a fɔ ko weleli cayara ani weleli cayara i bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye sisan Facebook sanfɛ galon kɔ weleli de cayara mɔgɔw y'a wele a ye min kɛ a man ka kɛ i man ka kuma Dani fɛ i man ka taa arasa ka vie privée fɔ wa i ni Dani bɛ ɲɔgɔn kalama ja ji duguma anw tun b'a miiri anw tun b'a bila an kunkolo la tile kelen k'a fɔ e ni Dani bɛ se ka kuma téléphone na fo ka taa se heure 2 ma nin b'u ka groupe kɔnɔ bɛɛ bɛ ka wele bɛɛ bɛ ka nɛni bɛɛ bɛ k'a dɔgɔya o de la a bɔra bi panpan na komi tɛnɛni kana nkalon wɛrɛ tigɛ e ye kuma min fɔ surɔ o bɛ ne bolo yan o fɔ cogo ani bi ta kelen tɛ dɛ surɔ y'a yira bɛɛ la de k'a fɔ arasa se b'a ye a bɛ baara la sociétéw b'a bolo a cɛsirilen don nafolotigi don i y'o de yira mɔgɔ la o ma bɛn arasa ma i bɔra bi fana ko Dani ye kɛsɔn min pose e kun o de ma bɛn e ma o de la e ko fɛn fɛn ka di aw da ye a y'a fɔ n'a ka di aw ye a y'a fɔ ko société b'a bolo yan n'a ka di aw y'a kɛ tan or que surɔ o fɔ cogo tɛ nin ye dɛ Mamadu Sidibe n ka foli b'i ye surɔ ta o fɔ cogo tɛ nin bɛɛ b'a dɔn surɔ i tun bɛ ka kuma cogo min na ani bi ka video la i bɛ ka kuma cogo min na kelen tɛ naturel mugu an bɛ dugawu kɛ Facebook dabaga ye nkalon tɛ tigɛ tuguni voilà a bɛ ca i binna piège kɔnɔ bi i binna piège kɔnɔ sini ka Dani de pari fɔ nin yɔrɔ in na belebele dugawu den walahi ka falatɔw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ ka yatimɛw jigi tugu o de la i nana i yɛrɛ cɛ a tɛgɛ kɔnɔ sinon ne yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ de la dɛ mais ne bɔra kalan parce que n ye téléphone to Dani ka direct de la n tɛmɛna quoi n sunɔgɔla tellement que n sɛgɛnna samedi dimanche anw ka baara ka ca ne ye téléphone to direct la n sunɔgɔla direct mankan ne tulo bɛ Abidjan kumakan na n ko o tuma ko mun de bɛ yen Abidjan ni Dani téléphone na ne wulila dɔrɔn k'an ka sunɔgɔ tigɛ ka o lamɛn an ko danga binna nin ka bila n'i y'a mɛn ko dangaden jɛkulu min mana sigi nkalon ka mɔgɔ tɔɲɔ ka y'u cu ni mɔgɔw ka wari ye ka bɛɛ ka wari minɛ k'a dun ko e ka lafiya i tɛ lafiya dɛ a bɛ caman bɔra k'a fɔ a bɛ camion 100 alimuruku 100 de b'a bolo Sénégal arasa o tuma a bo ye sanu de ye a bo ye wari de ye a bɛ nin wari bɔ min jɔn de b'a sara a bɛ jɔn bolo baara la mun de b'a bolo a ye nin wari sɔrɔ cogo jumɛn camion 100 ni kɔ o de b'a bolo Sénégal kari t'o la dɛ o ye camion de ye camion o ni kari tɛ kelen ye kari 60 ni kɔ o b'a bolo Sénégal cela veut dire que bubu ye miliyari minnu détourné coronavirus waati i ma arasa da tɛ mɔgɔ la coronavirus waati Kiliman Dembele y'a fɔ dɛ Kiliman Dembele 16 milliards o bɛ bubu nɔfɛ plainte déposé len don Kiliman Dembele a plainte déposé Kiliman Dembele a plainte déposé coronavirus waati 6 milliards fɔlɔ min bɔra o ma ye 6 milliards fɔlɔ o bɔra o ma ye o kɔfɛ 500 milliards o de débloquera o ma ye o wari de bɛ ka tila o ni ɲɔgɔn cɛ
Nara sa ko k'a bɛ camion 100 ni kɔ san Mali la bɛɛ bɛ wuli nin wari sɔrɔla cogo jumɛn i ye nin wari bɔ min Rassa sera ka nin fɛngɛ cogo jumɛn mɔgɔw bɛ wuli enquête la a taara n'a ye Sénégal de a ɲɔgɔn zonden dɔ bɛ yen malien den dɔ b'a bolo Sénégal n'a y'a gosi walima n'a ni bubu ninnu ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma Sénégal n'a ye wari sɔrɔ dɔrɔn a b'o di o fana ma o b'a don transport la ka kariw san ka alimurukuw san ni wari jɛlen tun don pour ka taa da yɛlɛ Mali la Issa Kanté tɛ nin Mali la Issa Kanté ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Alimaɲi ma Issa Kanté mais mobile hakɛ min b'a bolo Mali la a ka ca ni mobile 200 ye Issa Kanté ka parking ka dugukolo san Mali la k'a b'a kɛ parking ye parking ka dugukolo san million comment ça s'appelle 60 millions Issa Kanté 60 millions k'a san dugukolo k'a bɛ yen kɛ parking ye Issa Kanté a bɛ tunga de la mais pour que Rassa min ye Thomas Sankara malien ye nafolo bɛ ku o bɛ taa mun ɲini Sénégal la question est là wari jɛlen de tɛ wari sonyalen don a bi caman b'i fɔ k'i wali ɲuman dɔn grâce à toi dangaden ko don hɔrɔnkolon jɛ don mɔgɔlankolon jɛ don zonkulu jɛ don i y'a faamuya b'a la jatɔbugu jɛ don jatɔbugu jɛ hɔrɔnkolon jɛkulu don a bɛ nana aw yɛrɛ ye o a ma se fɔlɔ bilayi don dɔ bɛ se aw bɛɛ lajɛlen b'aw baw tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye k'aw faw tɔgɔ fɔ k'aw ka kabilaw tɔgɔ fɔ hali aw bɛ da muso ka cogo min na laban bɛ na fɔ yan parce que a ye mɔgɔw de tɔɲɔ a ye mɔgɔw de tɔɲɔ aw ye mɔgɔw de ka nafolo minɛ k'a dun a ye fantanw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere politisiyɛnw ma ko aw ka lafiya ala t'a yɛrɛ sɔsɔ a bi caman kuma fila sɔrɔ ni bi cɛ se min bɛ Rassa ye ka da don o la se b'a ye société b'a bolo Sénégal a bɛ baara la a bɛ mɔgɔw ka dossiers trier Mali la a ka baara bɛɛ a ka sɔrɔ bɛɛ k'o bɛɛ fɔ Dani ye mais a tun b'a miiri ko Dani bɛ direct la fɛn fɛn bɛ Rassa bolo a ka sɔrɔ bɛɛ a bɛ baara fɛn fɛn na k'o bɛɛ fɔ o ma bɛn Rassa ma Rassa wele sɔrɔ CDR mɔgɔ bɛɛ y'a wele a bɔra bi k'a b'a munumunu k'a b'a jɛngɛjɛ k'a b'a dabiri a tɛ passe dɛ maa si tɛ saga ye maa si tɛ lagalagatɔ ye fɛn dɔnbali fɛn nabɔnɔ ni nin y'i sigi maa si tɛ se a bi camu la a bi camu ɲɔgɔn tɛ pititi patata ni duwawuden de ma cɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ni duwawuden anw ka hakɛ ne ye n ka baara bila Faransi yan i y'a faamuya b'a la k'an ka ciw bila walayi ka CDR cotisation fara ɲɔgɔn kan CDR cotisation i bɛ mɔgɔ dɔw dɔn n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ n'u k'u ka wari sara man d'u ye dɛ mais u b'u kanto de cɛ ne filɛ nin fɔ lahara ne bɛ se ka ne ka wari minɛ bi ne mana minɛ bi ne bolo bɛ s'a ma ne mana minɛ bi ne b'a dun ne mana minɛ bi tan tɛ ne bolo walahi anw bɛ ala minɛ k'an ka baara bila ka taa o wari récupérer ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin jugu sago den k'a dɛmɛ k'a layɛlɛ mais tori don tori hali n'i y'a ta ka bila sanfɛ a bɛ bin na Rassa tun tora peuple ka côté la na Rassa tun tora fantanko kɛlɛ la Rassa tun bɛ kɛ don dɔ masakɛ ye a tun bɛ kɛ don de président ye wa Mali tun bɛ kɛ jeunesse ta ye Mali tun bɛ kɛ jeunesse ta ye ka Bubu Sise nɛni ka t'o ka wari minɛ Soumaïla Cissé ka kuma sugu bɛɛ fɔ ma Ala ka hinɛ o la ka tila ka t'o ka wari minɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ Soumaïla Cissé ka projet de ka ɲi Soumaïla Cissé ka hakilina de ka ɲi a donna ta bɔra ta wari de dira a ma dɛ Rassa tɛ mɔgɔ si fɛ a mago tɛ mɔgɔ si ka projet la a mago tɛ foyi la a mago b'a poche kɔnɔna de la a bɛ caman bɔra k'o bɛɛ valider wari fɛn fɛn dira a ma n'a ko k'a b'a don entreprise la Mali la maliyɛndenw bɛ wuli a kama parce que Rassa tɛ baara la hali sisan n'i y'a wele i b'a sɔrɔ sunɔgɔ la hali sisan n'i y'a wele i b'a sɔrɔ a ka dilan sanfɛ a bɛ bo fara la pu a bɛ bo cɛ hali fali hali sisan n'i y'a wele i b'a sɔrɔ a ka dilan sanfɛ a bɛ bo fara la parce que a tɛ foyi dun baaraw ka sɔrɔ kɔ baaraw ka sɔrɔ a b'o dɔrɔn de dun o bɛ se ka nin wari sɔrɔ Bubu y'a suɲɛ a y'o dɔ d'a ma wa a bɛ sa Bubu ka jɔnya la a bɛ sa IBK ka jɔnya la a bɛ sa Karim Keta ka jɔnya la a bɛ sa Faransi ka jɔnya la Ras Batidi Sakoba Jatɔ faso kumasoluden n'a tun kɛra hɔrɔn ye walahi i tun bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ yan i tun bɛ lafiya lahara ni tun kɛra hɔrɔn ye fantan minnu tuguri kɔ ka kote olu kama ka ban i nɛgɛ la olu kama ka ban fadento la olu kama ka ban nafolo la olu kama olu tun bɛ fɛn bɛɛ d'i ma kalo kalo 100 ni kɔ komite 42 komite kelen bɛ 400 kalo kalo an tun bɛ 100 ni kɔ de bila ka taa a bɛ kuma radio so min na u bɛ sara
aka essence o be sara abe daso mi kona de tumba sara abe jimi mi on de tumba sara c'est du monde entier na ko ka magote ni na ko ni te 606 anye 606 o bubu si c'est taille parce que le façon na folo suon rasa ko ka fembe sur 606 or que faut c'est ka sur 600 ibe ibe ta yiri turubi iba sonji la doni dona abe koroba ya don doni faut ka ta den soro na ye den soro sa iba den kari iba dun o te ke tlekele ibi pasante de mais rasa ko ka le ka ke milliardaire e 600 a koroto ko jugu o be na ni sara jugu chei ka bo kuma la yoro mina abi chamu ka kuma nye mi jouer 600 a eta berlame abi chamu e kuma fla de fo kuma fla ma fo gwansande rasa de diminon bado bi c'est à dire mo de diminon do ko lu matege mo la jian kono ka abi chambo il m'a tellement ka paniquer meno yoro kala sa paniquer a kona file seta y tugune a la mede Salia. Fanta Jara, merci beaucoup Fanta Jara. Salia, il va donc souvent, moi à qualité qu'il y a quoi. Il y a des gens, il faut qu'il y ait une explication pour que moi va famille. Au drone et voilà. Sinon c'est pas autre chose. Tellement il y a téléphone takata, oui, Johnny ma vidéo qui est la fière. Mais ce côté là, moi intérêt bila ni a joli quoi. Ça me fait très mal. Voilà, muru ya tege ko faut ka ka ni vidéo ke na ma ni vidéo ke mo ta famille mo du men ta famille sara nunu ay kuma sugu be fo oli ma se ka famille il est obligé ka boka vidéo ke yana ka boka vidéo ke tellement ka appelle chara bébé ka neni bébé ka doya a paniquer ko jugu bolo atara bolo tege ni muru ye tu as vu sabali kayinde dante sabali la oye duko doya ka bin duko kaka ka fuka be galon de deme galon tse ka deme ka duko doya ka duko neni ka mo bla be duko photo ka cela veut dire que ka ta do ni mo ba no ni ko be no kele ni ala de be nyokona e wa male una be wula ay wuli de aka na fulo fen be rasa bula tara be do Sénégal aka war fen ba bula tara be do Sénégal dugu kolo sana mobile sana transport ba bulu fen be ba bulu Sénégal coronavirus wale fen shona bubu si se fa na rasa de adet la o beba rasa bulu Sénégal o de tunyaka kuna fune ka dautlo ka ni ala sona ni etan soro sini walma sini gena bubu si se danga de ka dona yerde la ambe do ke yerde ala ka ine yerde la ka dairo sumaya u yanko kitum na ala ka no jahanama o mana gere arjina na arjina be bolide tasuma mana gere mogonifin be boli tasuma de nya bubu si se tasuma de jahanama do kafiri tede bubu si se ka juguni kafiri bubu si se jahanama de a ko tara do yerde la amba fo ala ka hine sumaila si se la mromi nye mali chi ka mali na folo be du ka mali la segi kofe san keme a ko de tara do yerde la jigila tege dabali banko yerde kele min tumbe M5 kono ni bubu si se marfa chiula ka mwa nani fara olu de sona bubu si se ka fara olu ka maliko neta do amban jami amban ko mi amtan jami ko ka politique ke jugu sago denya yambolo or ke politique ye chinyadi mais mo mu be politique ko na mal olu de jugu sago yi suno politique ye chinyadi o ayanga aye dana daneka kaka wari dia kwa o yere bedia aw mago be femina ne bodeke politique ye chinyadi o e mai coup d'état te ke français coup d'état te ke américain coup d'état te ke Rwanda wari mun be du ma de olu ba ka ke chugo de la fantan ka ça veut dire que fantan hamina ko e femie de olu bo de nyine kana du uma politique ye wodi politique te zone de nyai politique te kalabanchi de nyai
Ah, Boubou Sissé Quatra, tellement que YRD Tachena Bila, tellement que YRD Barka Bana, tellement que YRD Soumaïla Sissé ka parti, Mouroy était Soumaïla Sissé ko fait, ja Soumaïla Sissé de tenu YRD FMP, Ninjama Koulou Bele Pain, ja Soumaïla Sissé kelen de tenu Mouroy Namay, Mouroy Nama Be Bana, cela veut dire que Djakoulou yere Barka Be Bana, Ambe do de Kala ka Daro Soumaya, Yanko Kitim Nalaka Noa, Ninkera Chinyai, ko zo mara yɔrɔ bɛ taa kɛ yɛrɛden ye faso cibaw olu mara yɔrɔ bɛ taa kɛ yɛrɛden ye faso denw maliyɛn denw fagabaga k'olu bɛ taa don yɛrɛden de kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yɛrɛden fo ala k'u dayɔrɔ sumaya ni nin kɛra tiɲɛ yɛrɛden ne t'aw tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ n ka sira tɛ aw la aw ka ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ k'an sen tɛ y'a kɛnɛ kan n ka mago t'a la parce que kafiri jahanama faso den jugu miliyari sunyabaga mɔgɔ mugan ni kɔ fagabaga kɔrɔnavirisi wari sunyabaga Pemi wari o sunyabaga denmisɛnninw ka kalan tiɲɛbaga o de bɛ YRD la la déception totale la honte faso kumasuli ko Sumi champion wallahi ne Soumaïla Cissé su la wuli bi ko Boubou Cissé bɛ YRD la a bɛ segin ka t'i da kaburu kɔnɔ ne Soumaïla Cissé la wuli bi ko Boubou Cissé donna YRD la wallahi a bɛ segin ka t'i da kaburu kɔnɔ k'a ka jɛkulu ka sɛgɛn sugu bɛɛ kɛ ka jɛkulu sankɔrɔta ka fɛn sugu bɛɛ kɛ Soumaïla Cissé hali a ka sa a sababu sɔrɔla nin jɛkulu de sababu la ani Maliko sababu la aw k'o jɛkulu labila tan Soumaïla Cissé muso bɛ yen a denw bɛ yen aw tɛ wuli aw fa dalen bɛ kaburu kɔnɔ a bɛ kasi la bi dɛ aw fa dalen bɛ kaburu kɔnɔ bi bilahi cela veut dire que dusukasi bɛɛ b'a kan bi n bɛ vidéo bila yan o vidéo ye la prochaine Boubou Cissé ka cas ça c'est la prochaine vidéo an bɛ na ale kama jahanama Boubou Cissé tɔgɔ de ko jahanama kafiri tɛ dɛ kafiri bɛ don jahanama de kɔnɔ jahanama b'a ɲimi k'a jeni k'a kɛ buguri ye Boubou Cissé jahanama de ye ni jahanama tɔgɔ fɔra misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ boli ni jahanama tɔgɔ fɔra du kɔnɔ bɛɛ bɛ siran ni jahanama tɔgɔ fɔra yɔrɔ ni tasuma donna dugu la bɛɛ bɛ boli ka bɔ dugu la Boubou Cissé tasuma de ni tasuma donna i ka du kɔnɔ bɛɛ bɛ boli ka du to tasuma bolo Boubou Cissé o de n'a donna kabila la bɛɛ bɛ boli Firawuna o ka fisa ni Boubou Cissé kafiri o ka fisa ni ça veut quoi jahanama o de Boubou Cissé ala ka hinɛ YRD la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitu min na ala k'a nɔgɔya k'aw fara